Pozdrav prijatelji, dobrodošli nazad na kanal. Danas radimo nešto posebno, sadimo lubenicu i to na dva načina vidimo koji će dati bolje rezultate. Prije sadnje najbitnija stvar je dobra priprema zemljišta. Lubenica voli rastresitu plodnu i toplu zemlju, pa sam je ovdje prije preorao, usitnio i fino pognojio stajnjakom. Također jako je važno zemljište ima dobru drenažu jer lubenica ne voli da joj voda stoji oko korijena. Kada smo pripremili sve ovo, vrijeme je da krenemo na sadnju, a prije toga ću vam pokazati neke jako bitne stvari. Jako bitna stvar je domaći stajnjak. Stajnjak i lubenica idu ruku pod ruku, tako da ako imate stajnjak uvijek ga bacite u lubenicu jer ona osigurava dobar start i dobar početak svake lubenice. Pored toga mi koristimo organsko peletirano gnojivo koje će dodatno u kombinaciji s stajnjakom ubrzati rast naše lubenice. Nakon što smo ovo već uradili, nakon što smo ovako u jamnici razbacili lubenicu, vrijeme je da krenemo na sadnju. Prije toga moramo spomenuti da lubenica voli jako toplo vrijeme, tako da je sadimo na temperaturi veće od 20 stepeni. Prvi način sadnje je klasična sadnja, iskopamo jamicu, u nju stavimo stajnjak da biljka od starta ima dobru prihranu, sadnice lubenice pažljivo spustimo u jamicu, zatrpamo zemljom i nakon toga preko cijele gredice postavljamo crnu foliju. To ćemo raditi nešto kasnije, ali ćemo je sada spomenuti. Folija pomaže da zemlja zadrži vlagu, da spriječi rast trave oko biljke, što je jako važno da lubenica brže napreduje. Dakle, prvi način sadnje je klasična sadnja, iskopamo jamicu, stavimo stajnjak da biljka ima dobar start, pažljivo spustimo sadnicu, nakon toga ćemo postaviti foliju. Ovaj način sadnje je idealan kada sadimo manji broj lubenica i kada nemamo mehanizaciju za postavljanje gredica ili jednostavno ne želimo da komplikujemo većim zahvatima. Također na ovaj način štedimo vrijeme, a biljka i dalje ima sve što je potrebno za rast. Dakle, osnovna stvar koja treba svakoj lubenici, dobra i plodna zemlja, stajnjak i organsko peletirano gnojivo i uspjeh neće izostati. U principu to izgleda ovako izgleda naša lubenica. Lubenica je sorte Mersini, to je srednje rana sorta, to je ona famozna sorta sa tankom korom koja spada u najukusnije sorte lubenice. Ovako izgleda naša posađena lubenica, vidimo da na u principu stoji potpuno ok. I sada sljedeća stvar koju je potrebno da postavimo sistem za navodnjavanje. Sistem za navodnjavanje u našem slučaju mi ćemo postaviti jedan, mada sam se prošle godine malo zeznuo, tako da je bolje da postavite dva sistema za navodnjavanje ako ih imate, jer lubenica u doba sazrijevanja zahtijeva velike količine vode, tako da ovaj jedan sistem ima nekih problema sa obezbeđivanjem te količine vode. Nakon što smo posadili lubenicu, sljedeća stvar koju radimo je postavimo agriju foliju. Ovu foliju crnu postavljamo tako što je razvučemo u pravcu lubenice i u pravcu naših sadnica izražemo rupice nekim makazama ili nožem. To izgleda ovako, nakon toga sve što nam je potrebno je da prevučemo ovu foliju preko naših sadnice, dobijemo nešto ovako. Na ovaj način ubrzavamo rast naše lubenice, spriječavamo rast trave koja dosta smeta lubenici i lubenica, odnosno naše sadnice lubenice bolje zadržavaju vlagu. Preko ovoga možemo prevući agriju foliju i dodatno ubrzati rast naše lubenice. Dakle, ovo je jedan prvi način sadnje, drugi način sadnje nešto brži i praktičniji. U sve ovo što radimo mi prije sadnje, u drugom načinu radimo tako što sve već unaprijed pripremimo i napravimo gredicu preko koje prevučemo foliju. To u principu izgleda ovako, dakle sve ono što trebamo ubaciti ubačeno je prije, prevučena je neka agriju folija i sadačem samo ubodemo našu sadnicu u rupu i to je to. Drugi način sadnje je nešto jednostavniji, međutim zahtjeva neku mehanizaciju i dobar je kada se sadi veća količina. Od vas je koji vam je način jednostavniji, koji je bolji i bitno je da u lubenici obezbijedite plodnu zemlju, dovoljno sunca i ljubavi i uspjeh neće izostati. Ako vam se ovaj video svidio, lupite like, pretplatite na kanal, pišite mi dole u komentarima koji način sadnje bi vi preporučili i koji način vi koristite. To je to u ovom videu i vidimo se u sljedećem videu.